Dropping nga, dropping to dropping. Pigalang sa Mauricio, pigalang sa Mauricio, pigalang. Drop, next, go. Next tayo, GT. ISO ha. Tay, ito. Mga tore ha. Basag tore kiss ha, basag tore ha. Ito, GT. Okay. Down. Sorry ka, na. Patay. Dropping, down. Blab. GT Calvi ka, GT. Dito, Dropping. Okay, banat. Ito pa, isa. Down. hey, drop. Support kayo ha, support kayo guys ha. 3, 2, 1, Eh, boy, Baba ako, nasa akin. sorry, boy. Hindi nakabot. Mauricio ah, Mauricio. 22 bars naman, 22 bars. Down. Drop, next. Ito ng bayro kay Boy. Rep. Okay. Ajeris. Dropping yan ah, dropping yan. Next. Paso mo. ISO. Sa akin ha, bababa ako. Sige, baba. Okay, baba. Pakasab ng Tori, patay ko lang. Drop, dropping, Ingat ka next. ba yan? Binasa akin ba yan? Down. Okay, next. Labor ko. Shooter. Sige boy, dito ka lang sa kumpul ko para di ka mamatay. Dropping nga, dropping. Ako boy, pinipilit pa rin JT, nila ako. Sige lang. Drop. Down. Dropping. Pay lang. Patigas. Tower na tayo iba ha. Tower at Dropping. Tamaw na sila. Sorry, tamang patigan na. Labor. Down. Sige lang. Yung mau. Tagal. Balik na dito. Dropping. Down. Tipo lagad. Tipo lagad. Matakbo. Okay, boy. Naralap kita, boy. Down. Tayo. Layo. Meron. Down. Next. Down. Patay niyan boss, patay niyan. Malambot lang yan. Halo lang. Drop. Dropping yan. Ano kayo? Dito Mars. Down. Drop. Labor ko yan. Habol. Uy, naubos ko yung spec. Malayo. Dropping. Dito Mars. Ako na mag-rep. Kill ka lang dito Mars. Spec ha. Shiba. Dropping si Pax. Drop. Puji. Drop lang. Next. Sige, okay lang. Buhay ka. Drop, next. Next. Drop boss. Next. Dropping. Next. Pasuport ng hill ha. Nagre-repair. Mga tore ulit ha, sa paligid ha. May Mauricio. GT yung Pwede mo bigay ulit sa extra. Wala nang revive yan. Pati Babak basic na, mo na ito. nagbabak na. Patigas. Pax na. Mauricio. Lagi iniwan nila si Pax pre. Next. Nice tower. Down. Wala netter ha, nagre-repair. Mid daw. Sige mid. Hey! Down. Sorry, may work kami. Tara. GT lang. Dropping. Next. Yung cool. May nag-comment ba Ten tayo? ako boss, 10 ako boss, 10. Ay! Ha? Sa ako, ano? Sa live ni Walter, di kayo naman doon? Ayun yan, boss. Number 3 yan, boss. Wala, nakapokus eh. Yan.